हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द आवर चैनल। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା ତୁମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ବଟନୀର କୋର୍ ପେପର 8 ବେସିକ୍ ମୋଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିର ଆଜି ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯେନେକି ଡିଏନ୍ଏ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଆଉ କଟ୍ କର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭର କର୍ମା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଇନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ରହୁଛି ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଢ଼ମା, ତୁମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ସ୍ପିଡ଼ଲି ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, ସ୍ପିଡ଼ଲି ପଢ଼ମା। ଆଉ ତିନିଟା ପେପର୍ ଅଛେ ମାନେ ତିନିଟା ପେପର୍ ମାନେ କଭର୍ କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯେନ୍ ତୁମର ମାଇନର୍ ବି ରହୁଛେ ସେଟା ବି କଭର୍ କରବାର୍ ଅଛି। ତ ଏଖାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ମାନେ ରନିଂ କର୍ମା ଆମର ବେସିକ୍ ମୋଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ ଆସୁଛେ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆର ଯେନ୍ ଡେଟା ମାନେ ନି ଆସବାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହେ ଡେରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ ପେପର୍ ତୁମର 9 କି 10 ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପଢ଼ବା, ଯେହେତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଲେଇବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯିବା ଜାନି ନି ପାରୁ। କୋର୍ସ ସାର୍ବାର୍ଟା ତିନିଟା ପେପର୍। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା ଆଉ ନୋଟ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଡିପ୍ଲି ବି କ୍ଲାସ୍ କରି ନି ପାରବାର୍ ଫିର୍ ବି ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ପ୍ରପର୍ ଦିଆହେଉଛେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ଦିଆହେଉଛେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରା ହେଇକିରି ବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନୋଟ୍ ବନା ହେଇକିରି ଦିଆହେଉଛେ। ତୁମେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ନୋଟ୍ସକେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଲେଖ, ବାକିରେ ଯେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛେ ସେଟାକେ ତୁମେ ପଢ଼। ନୋଟ୍ସ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକେ ବି ତୁମେ ପଢ଼। ଆଉ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ନୋଟ୍ ବି ଯଦି ପଢ଼ୁଛ ଲେଖୁଛ ବି ଚଲ୍ବା। ଆଉ ଦୁହି ନୋଟ୍କେ ଦେଖିକିରି ଯେନ୍ ନୋଟ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ମାନେ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ବନଉଛ ଆଉ ବଢ଼ିଆ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ନୋଟ୍ସଟା ବୁଝିଲା। Organizations of DNA. DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material of living organism. It carries all hereditary information from parents to offspring and control all cellular activities. DNA molecule and extremely long. ପିଲାମାନେ organizations of DNA କାହିଁକି ଲାଗି ପଢ଼ୁଛୁ ନା DNA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଲ deoxyribonucleic acid ବାର ବାର କହୁଛେ। ଡିଏନ୍ଏଟା କାଣା କରୁଛେ ନା ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ବା ମୋଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ କାଣା କରୁଛେ ସେ ନା ସେ କ୍ୟାରି କରୁଛେ ଅଲ୍ ହେରିଡ଼ିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସେଲୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି। କିଏ ନା ଡିଏନ୍ଏ। ଡିଏନ୍ଏ ମୋଲିକ୍ୟୁଲ୍ସଟା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଥିସି, ବଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେଲ୍ଟା ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଥିସି। ତ ସେ ଡିଏନ୍ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଥିସି, ଯଦି ସେଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ରହିବା ତ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କେନ୍ତା ସେଟେଲ୍ ହେବା ସେଟା କେନ୍ତା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ କେ ପଢ଼୍ମା। ବଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ୍, ଦେୟାରଫୋର୍ ଡିଏନ୍ଏ ମଷ୍ଟ ବି ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ବୁଝିଲା କେନ୍ତା କରି ପେକ୍ ହେବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଇନସାଇଡ୍ରେ ସେ ଲମ୍ବା ଡିଏନ୍ଏଟା ବା ଡିଏନ୍ଏ ତ ଅବଶ୍ୟ ଲମ୍ବା ଅଛେ ନା, ଜାଣୁଛ ତ ଯେନ୍ ଆମର ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ କାହାକେ କହିଲା ନା ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଯେନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେବା ସେ ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବା ଡିଏନ୍ଏଟା ତାକେ କହୁଛେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ବୋଲିକିରି। Why organizations of DNA is necessary? କାହିଁକି ଲାଗି ନା DNA is very long, about 2 meter in human cell. ଆମର human cell ରେ DNA ଟା 2 meter long ଅଛେ। therefore nucleus is very small in size. nucleus ଟା small size ରେ ଅଛେ। ତାକେ ଆମେ proper organizations କରବାର୍ ଲାଗି DNA କି ଆମେ help DNA fit inside the nucleus, protect DNA from damage। ଆମେ DNA के काजे organizations करबा ना न्यूक्लियस इनसाइड रखमा DNA के प्रोटेक्ट कर देमा DNA के फॉर्म डैमेज हबार येरू। तापर एलाउ प्रॉपर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करि पारबा जनता डीएनए एनज्योर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करि पारबा जते कोने हमर सेलटा डिवीजन हवा सेते कोने सेथिर लागि हैला। इटा देखि पार ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डीएनए रो बेसिक स्ट्रक्चर केनता करी माने हमर इ जे न्यूक्लियस भितरे ताके पैकिंग करि करि रखा होउजे बुझिला। एटा एग्जाम रे पहिले तुम लिखि पारबो। DNA is made up of the जानिछो deoxyribose sugar phosphates group nitrogenous bases जेनटा कि adenine thymine guanine cytosines। DNA has double helical structure where A pair with T, G pair with T माने adenine pair with thymine, guanine pair with cytosines बुझिला। This double helix is the first level of DNA organizations। तापरे level of organizations of DNA in eukaryotic cell। DNA organizations occurs in a ଆମ ହେରାଚିଆଲ ମ୍ୟାନର୍ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମ୍ୟାନର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ DNA ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ 2 ନାନୋମିଟର ଅଛେ। DNA exist as two anti-parallel strands twisted into a double helix।
diameter is about 2 nanometer, therefore alone cannot fit inside the nucleus, so further packing is required। ମାନେ DNA exist କରୁଛେ ଦୁଇଟା anti parallel strand ରେ, ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ into a double helix, ତାର diameter about 2 nanometer ଅଛି, ତ ତାକେ ଆମେ this form alone cannot fit inside, ସେ ମାନେ cannot fit inside the nucleus, एकला ମାନେ nucleus ଭିତରେ inside ରହି ନି ପାରେ, so further packing required लागबा। ତ nucleosome basic unit of organization, DNA wrap around special protein called histones, ताके कुहा जाउछे histones। 8 histone protein form a octameter, 8 histone protein form a हिस्टोन ऑक्टामीटर रे से 8 हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म करूचे गोटे 8 ऑक्टामीटर। पिले माने एटा जदि जेन माने भी हेरिटेंस नोट के देखो हेना लिखा आइचे, हमर इना अच्छे स्ट्रक्चर देखि पारुतो, हिस्टोन ऑक्टामीटर इटा हिस्टोन ऑक्टामीटर, इटा सॉरी इटा हिस्टोन ऑक्टामीटर बुझिला। तार परे around this octameter about 146 base pair of DNA are wrapped, जेते खन around the octameter about 146 base pair of DNA are wrapped हे जिवे। this structure is called हमें कहूछु न्यूक्लियोसोम। देखो इटा के कहूछु हमें न्यूक्लियोसोम। देखो न्यूक्लियोसोम लिखा है जेटा कने सेटा के माने अराउंड हे जिवा, ताके कहूछु हमें हेनु न्यूक्लियोसोम बोली करी कहूछु, बुझिला। ताके न्यूक्लियोसोम कहला। तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। न्यूक्लियोसोम टा गुटे काना, न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। तापर बेल्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जेंटा कि 10 नैनोमीटर इन फाइबर रे होचे। न्यूक्लियोसोम appear like बेड एंड डीएनए like string, this gives a 10 nanometer chromatin fiber, shorter DNA segments between nucleosome आर कॉल्ड आर लिंकर डीएनए। पिला माने तुम इने जते खन पढुछ पढी सारला तुम टिके डायग्राम के भी देखु तो तुमको तो पीडीएफ अवेलेबल करे दिया होजे। तो जितकी जल्दी हमें कोर्स सारमा सेतकी जल्दी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लगी टाइम मिलबा। तो रोल ऑफ हिस्टोन H1 30 नैनोमीटर क्रोमाटिन फाइबर लूप डोमेन्स क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम सेतकी इंपोर्टेंट छाड़। तो जदि जेन माने भी हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करजो सेटा भी तुम प्रेफर करो हला। तो तापर जेन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डीएनए इज ए वेल प्लान्ड एंड हाईली ऑर्डर प्रोसेस। डीएनए इज पैक्ड फ्रॉम ए सिंपल डबल हेलिक्स इनटू न्यूक्लियोसोम, chromatin fiber, loop domain, chromatids, and finally chromosome. The organizations allow long DNA molecule to fit inside the nucleus while remaining functional. Understanding DNA organizations is essential for studying genetic, molecular biology and cell division obviously। तापर हमें देखो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट भाइरोसेस एंड यूकैरियोट्स रे। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए जेंटा कि हम तार आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। RNA is an important nucleic acids present in all living organism। nucleic acids are present in all living organism and many viruses रे। it plays a major role in protein synthesis। ये major role काहे थी ना, RNA रो major role काना ना protein synthesis रे help करबा, gene regulation रे help करबा, आउ transmission of genetic information रे से help करबा in some organism रे। पढ़िथना types of genetic material रे, माने RNA टा किछिटा भाइरस आ भाइरस क्षेत्र रे से ए जे genetic material रोल प्ले करसी, जेने कि DNA एब्सेंट थिसी बुझिल। तापरे information some organism unlike DNA, RNA is usually single stranded and show a great variety of structure depending on the organism। The structure of RNA differ in prokaryotes, viruses and eukaryotes रे, based on their cellular organizations and functional requirements। RNA ର structure टा माने different थिसी from different हमर prokaryotes रे अलगा, viruses रे अलगा आ eukaryotes रे अलगा, आउ तार माने काहे थि लागि ना तार organization functional भी तार किछि किछि अलगा थिसी। तो इने पहिले माने देखि पारतो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जेंटा कि हमर प्रोकारियोट्स रे केनता रहउची, भाइरसेस रे केनता रहउची, आउ हमर यूकारियोट्स रे केनता रहउची। माने प्रोकारियोट्स रे एमआरएनए एमआरएनए रो केनता रहउची, तापरे हमर टीआरएनए आरआरएनए रे केनता रहउची। तो सेटा इने डायग्राम रे तुमे देखि पारबो। तो बिले माने हमर ई एमआरएनए ई जेन ई डायग्राम टा रहउची, एटा तुमर एग्जाम रे भी आइसी एटा। तो आरएनए इज कंपोज्ड काना आउ थरे भी हम पढमा बहुत आराम दा पढमा कि सब मने रहिबा बाकी। आरएनए काना काना कंपोज करूची जेन माने भी पासरी देचो देखो, राइबोस सुगर फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस रे ये काना काना एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन आउ थायामिन जगह रे यूरासिल यूज होचे केने ना हमर आरएनए रे।
RNA is generally believed in a single stranded, but it can form secondary structure like hairpins and loops due to internal base pairing. Structure of RNA in prokaryotes रे केनता ना prokaryotes include bacteria, cyanobacteria. In prokaryotic cell In prokaryotic cells, RNA is synthesized in the cytoplasm because there is no true nucleus. Prokaryotes includes bacteria और cyanobacteria. Prokaryotes रे include रहुचे हमर bacteria, cyanobacteria. In prokaryotic cells, RNA is synthesized in the cytoplasm. RNA टा काहे synthesized होचे in cytoplasm because तार ने no true nucleus absent. Prokaryotes माने काना ना true nucleus absent थिसी माने true nucleus absent बोले सेति लागि से RNA synthesized in the cytoplasm. Types of RNA in prokaryotes. RNA टा types of RNA in prokaryotes रे କାଣା କାଣା ରହୁଛି ନା ତୁମର ମେସେଞ୍ଜର ଆର୍ଏନ୍ଏ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେନ୍ଟାକି ରାଇବୋଜୋମାଲ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ଆର୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେନ୍ଟାକି ଟିଆର୍ଏନ୍ଏ mRNA କାଣା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ mRNA is single stranded ଆଉ ଲାଇନର it is polycistronic ଆଉ meaning one mRNA molecule carries information for more than one protein. It does not have a 5 days cape or 3 days poly A tail. মানে it does not have 5 days cape or 3 days poly A tail. mRNA has a short lifespan and is translated immediately after synthesis. से immediately synthesis कर देबा after translate. তারপরে rRNA form the structural and functional core of ribosome. Prokaryotic ribosome are 70s composed of 50s large subunit or 30s small subunit. rRNA molecule are highly folded and interact with ribosomal protein रे যেতক্ষণ টিআরএনএ কথা আইলা টিআরএনএ ইজ স্মল যেতকিটা ବି ଆମର ଆର୍ଏନ୍ଏ ଅଛି ଆମର ଯେତକିଟା ବି ଆମର ଯେନ୍ତାକି ପଢ଼ଲା ଆମେ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଆର୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟିଆର୍ଏନ୍ଏ ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଟିଆର୍ଏନ୍ଏଟା ହଉଛେ ସବୁରୁ ସାନ୍ about 7 to 5 to 90 nucleotides তার রয়েছে ইট হ্যাজ এ ক্লোভার লিপ স্ট্রাকচার তার ক্লোভার লিপ স্ট্রাকচার আছে contain an anticodon loop that recognize codon of mRNA. The acceptor arm binds a specific amino acids. তারপরে স্ট্রাকচার অফ আরএনএ ইন viruses. Viruses show great diversity in RNA structure. Some viruses use RNA as their genetic material. Some virus মানে some virus ক্ষেত্ରରେ RNA টা genetic material ଭାବରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରସି. Types of viral RNA. Single stranded RNA, double stranded RNA. Single stranded RNA virus. RNA may be positive sense acted directly as mRNA polyvirus. ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ mRNA and must be converted fast ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍. RNA ମେ ବି ଲାଇନର ଆଉ ସେଗମେଣ୍ଟ. RNAଟା ସେ ଭାଇରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେ ବି ଲାଇନର ହେଇପାରେ ଆଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ. ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇନା ଭାଇରସେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲାଇନର ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ. ଦେଖ ଏଇନା ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସ ବି ଅଛି ତାର. ତାରପରେ double stranded RNA viral RNA is enclosed with a protein called ताके कहा हो जे कैप्सिड बोलिकरी. डबल स्ट्रैंडेड RNA भाइरस रे RNA कंसिस्ट करछे दुईटा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड जेंता कि हम एग्जांपल ले पारमा रियो भाइरस रो RNA इज यूजुअली सेगमेंटेड एंड टाइटली पैक्ड. स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक तार viral RNA is the highly compact थिसी often form secondary structural like loops and hairpins. Structure of RNA in eukaryotes. Eukaryotes includes plants, animals, and fungi. RNA is synthesized in the nucleus and then transferred into cytoplasm. RNA टा first synthesized हबा in the nucleus and then transport to the cytoplasm. जेहेतु eukaryotes रे true nucleus present रहुचे. Types of RNA in eukaryotes रे हेई messenger ribosomal और transport RNA ମଧ୍ୟ ରହୁଛି. mRNA in eukaryotes. Eukaryotes mRNA is monocentric. It has special structure in modifications. These modifications increase stability and helps in translations. mRNA undergoes processing, capping, tailing, or splicing. rRNA in eukaryotes ribosome are 80s composed of 60 as large subunit or 40 as small subunit. tRNA in eukaryotes रे kind structure is similar to prokaryotes tRNA. Clover leaf structure with acceptor arm, anticodon loop or D loop and T5C loop. RNA show remarkable structure diversity in prokaryotes, viruses, and eukaryotes.
In prokaryotes, RNA is simple and directly involved in protein synthesis. In viruses, RNA act as genetic material and so unique adaptation. In eukaryotes, RNA is structurally complex and undergoes extensive processings. Understanding RNA structures helps in explaining gene expressions and molecular regulations in living organism. तो पिले मैंने आज क्लास रे आमे 10 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए विषय रे क्लास करी सारिदेना तो এটা ପିଲାମାନେ ରହିଲା ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସଟା ଇନେ ବି ଦେଖ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଯେନେକି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଲିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଆଏ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଜଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଏଟାକେ ଆମେ ଜଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ବୋଲିକି ବି କହୁଛୁ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସୋନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି କୋଡ଼ିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନଲାଇକ୍ ଦୋଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ସ ଡିଏନ୍ଏ ହୁଏର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପଲିସିଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମୋନୋସିଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଆର୍ଏନ୍ଏକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ टाइप्स ऑफ आरएनए रे आमे पढ़ला एमआरएनए टीआरएनए आउ आरआरएनए मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए आउ टीआरएनए इनु भी तुमे फॉलो करि पारबो पिले माने हला तो पिले माने जेन माने भी नोट्स आउ पीडीएफ सब पाइबार लगी चाहूच तुम मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो टेलीग्राम चैनल में तुमको सेंड कर देबी सब नोट्स आउ आमर डिस्कशन ग्रुप रे भी जॉइन हो डिस्कशन भी आमर होचे आ जेन माने पिला माने सब्सक्राइब नहीं करी चैनल के हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आगामी वीडियो देखबार लगी अंदर नुआ नुआ क्लास पाइबार लगी इनफॉरमेशनल वीडियो पाइबार लगी आउ तुमर सब एनईपी 2020 रो सब गाइड यूआईक्यू सब एठारे पाई पारबो आ जेन माने सब्सक्राइब नहीं करो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तुमर सांग साथी मन कर संग वीडियोटा शेयर करो तो नेक्स्ट क्लास रे हमें केन क्लास करमा ना हमें नेक्स्ट क्लास रे हमर करमा फ्रांकेल कॉन्ट्रास्ट एक्सपेरिमेंट्स गुटे अच्छे इंपोर्टाट टिके अच्छे फ्रांकेल कॉन्ट्रास्ट एक्सपेरिमेंट गुटे अच्छे तापर ऑर्गेनेल डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अच्छे आराम से इजीली परफेक्ट कंटेंट माने नोट्स पूरा तैयारी करी रखाइछे बहुत इजीली बुझी पारबो तुमको हैंड रिटन्स नोट्स भी दिया जिबा जेन डॉक्यूमेंट बना है से डॉक्यूमेंट भी तुमको दिया जिबा तो खाली तुम्हें माने पिले माने तुम्हें खाली क्लास करो नोट्स बनो एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट क्रिएट करो बुझिला बिना परिश्रम रे भल रिजल्ट आसबा तो एखनु परिश्रम करबो फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम आसबार के जदी कॉन्सेप्ट क्लियर लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर आराम से हो पारबा पिले माने तुम्हें जितकी जिनिस मोर तरफ हैंड रिटन्स नोट्स डॉक्यूमेंट जहाँ हाला जितकी रिसोर्सेस हाला मुई तुमको देबी तुम्हें खाली पिले माने हमर चैनल रे जॉइन हेकरी थ आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करिकरी थ बुझिला आ लास्ट मोमेंट रे जेते खने एग्जाम पलियाबा 2-3 दिन थिबा दिने थिबा सिलेक्शन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेते खने तुमको 10टा सिलेक्शन क्वेश्चन देले भी तुम राति रे 10टा आंसर करिकरी जाई पारबो एखनो भी जदि टिके माने स्लाइडली माने नोट्स पढ़ी पढ़ी जाउछो नोट्स बने जाउछो एग्जाम टाइम के जदि भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के देखि देले आराम से न मुखस्त करिकरी गले भी आराम से तुम लेखि पारबो नेक्स्ट क्लास रे हम क्लास करमा हमर फ्रैंकेल्स कॉन्ट्रास्ट एक्सपेरिमेंट